Wait lang. Wait. Okay na. Naka-SR na ako. Guys, drop na drop. Para makita kayo sa SR ko. Para mamay day ko. Mamay day ko sa IG. SR guys, hindi CR. Drop nyo na guys. Dito yung keys. Naka-SR na ako ba? Hello po. Hi Kuya Danny. Hi Josh. Sayaw ka dol. Tan 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 tan. Nakailang sayaw ka na? Oh! Thank you! Toxic po dance. Thank you! Wait lang, patayin ko lang yung SR ko. Ilang hours na ako dito? Wait lang, tignan ko lang. 48, 49 minutes. 11 minutes na lang guys, mag-e-end live ako. Matutulog na ako guys, mamaya 11 minutes. Wait lang. 11 minutes lang. Hi, Lim. Benjamin. Hi. Okay guys, dance na ako. Thank you. Wait lang. Anong sayaw? Anong sinasabi nila sayaw kanina? Oh my, wait lang. Funny? Hirap nun. Wait lang, wait lang guys. TikTok lang ako saglit. Last TikTok ko na to, 11 minutes na lang guys. Wait. Mag-e-end live ako. Sex music. Let's see. Ano bang sayaw? Gusto nyo? Booty work. Tapos na ako yung mga booty work na yan. Funny. Take you down. Ito na lang, take you down. Hi, Ate Fresh. Can't believe I just discovered this. Find factory direct prices on Alibaba.com. Download now and kickstart your business.